बेसी लेट करिबोनी बुझिलु तू जा मु जाऊली आर गाँव को टे पशि आसली बस बस कौन सब भल तो घरे पढ़ापढ़ी ठीक चलती कौन खबर आर गाँव को जाइली गोटे भल प्रस्ताव टे आसी तो पाखक जहाँ देखाईगला तो सहित भल है अरे गोटे सरकारी चाकरी कर जदि झील को बाहागर करदेवा ताले भल हम भावुली पशि आसली अरे जानी तो सरकारी चाकरी केते दरमा आते कौन बुझेबी कहलु अरे वर्ष जाक खाइले भी पैसा सरीबनी अरे बाहागर करदे भल हम ये भाउज सहित परामर्श कर तू प्रस्ताव देले मुझे सहित कथा बाहागर करद भाउज को टे डाकुनु शीघ्र आसल ओहो घरटा रड़ी करिकी कंपेई गला कौन हाँ कौन है एते जोरे कहीं रड़ी पकईछ भाउज नमस्कार अच्छा अच्छा नमस्कार आउ आम आड़े केमती आसबा अच्छा हौ आछदी जदी टिके बसंतु मु टिके चाहा पा करी आने आउ टिके खाई जलखिया खाई दे जिवो खाइबा कथा कोंतु ना भाउज भलो अछन तो हां जाओ बहुत दिन पर तुम सहित देखा गला तुम सहित देखा कि भल लागला भाई सतरे हां धन्यवाद अरे तब किछ बहुत भाउज तुमको जो हम प्रस्ताव कि प्रस्ताव कथा कहूच तम मुंड फुंड बोले खराब हो गला झीटा एते भल पाठ पढ़ुची ताकू एते जल्दी बाहागर करदे ताकू आउ काहागर को परघर करी पठेई देबी ना कोन भाउज शुण भल प्रस्ताव टे नहीं तुम पाखक आसी अरे सरकारी चाकरी बहुत दरमा किसी देते पड़ोनी देख भाईना कथाटा ठीक कहूच जे किंतु झील आमर भल पाठ पढ़ुची ना देखा से असुंदर ना पाठरे से को कम ताकू कौन बरपात्र मिलबेनी जे एबेठारु मु ता बाहागर कथा चिंता करिबी जो मो कथा टिके सुन आजिकल का दुनिया जो सुना रेट जहाँ बढ़िलानी जे बाहागर करिया पई केते खर्च होची तमे तो जानिथिबो आम गाँ गले किए पाठ पढ़ी मनीष हलानी गाँ भा किए गोटे चाकरी करी सेटा तमे भाई धरीच अरे सुनियो तमे एथरे राजी हो भल प्रस्ताव सरकारी चाकरी बोली मु मो झियो को एमिति अजथारे बाहागर करी कष्ट दबा पई चाहेनी कौन जे कष्ट कहूछ भाउज अरे सरकारी चाकरी झील भलरे रहिबा दरकार से जहाले भी से चुली मूल को जीव तो ना पाठ पढ़ी कौन करिवो पाठ पढ़ी आजिकल झील माने केते ऊपर को गले मयूरभंज माटीर झील द्रौपदी मुर्मू आज आमर महिषी महिला राष्ट्रपति भावे भारतर शासन करते होई परिछंती तेबे आम झील कहीं आगु को बढ़ी परिबनी अरे तुम चुप कर दिनमान बाबू मो भाउज को बुझाई देवी तुम बाहागर पई पूरा रेडी हो अरे भाउज सहित टी कथा हुओ ताले मते जणैले मु निहाती प्रस्ताव हां हां मु बुझाई पूरा रेडी कर देबी तुम पूरा बाहागर पई पछी कर ओ ठीक अछि मु ताले गली हो जा भाउज नमस्कार ओ हम आसिलो हाय सेठी घरटा जाकर एते काम करी करी आसिलो एडी बस हौ बाबा बसुची कौन कहूचु तो कह तू पत्र बसुची बस कौन हिच कह नाई माना मुझे बाहर
ମାନେମା ତୁ କାଇଁ ବ୍ୟସ୍ତ ହଉଛୁ କହିଲୁ? ମୋ ବାପା ସିନା ମତେ ଅଳ୍ପ ବୟସରେ ବାହା କରି ମୋ ଜୀବନଟାକୁ ଏମିତି ହନ୍ତସନ୍ତ କଲେ, ମୁଁ କଣ ସେମିତି କରିବି ତୋ ସହ? ତୁ ଚିନ୍ତା କରନି, ମୁଁ ତୋ ମାମୁଁ ସହ କଥା ହଉଛି। ରହ। କିରେ ତପୁ, ତପୁ କଣ କରୁଛୁ ରେ? ଘରେ ମହାଭାରତ ହୋଇସାରିଲାଣି ବୁଝିଲୁ। ତୁ ଯଥା ଶୀଘ୍ର ଆସି ତ ଭିଣେଇ ଯାହା କରୁଛନ୍ତି ନା କଣ ଆଉ କହିବି, ତୁ ଆସିଲେ ଜାଣିବୁ। ଶୀଘ୍ର ଶୀଘ୍ର ଆସି ପହଞ୍ଚିଲୁ। ये भाई बेटिया ଇଲୋ ହେଇଲୋ ମୋ ଭାଇ ଆସି ପହଞ୍ଚିଲାଣି। ବୁଢାଟେ ହେଇଥା, କଣ କହିବି ତୋ ପୋଡା ମୁହା ଭିଣେଇ କଥା। କଣ କହିବି କହିଲୁ? କୁଆଡେ ଗଲା? ହେଇଠି ଶୁଭୁଛି ନା ନାଇଁ ମ? କୋଉଠି ବସିଛ? ଶୀଘ୍ର ଆସ, ଗୋଡରେ କଣ୍ଟା ଗଳି। ଓହୋ, ଏତେ ଜୋର କଣ ଗୋଟେ ରଡି ଛାଡୁଛ? ଦେଖ କିଏ ଆସୁଛନ୍ତି ଦେଖ। କଣ ହେଇଛି ଛେନା? ଆରେ ଶକୁନି, ଏତେ ସକାଳେ ଆମ ଘରେ ତମେ ଶକୁନି ନୁହେଁ, ମୁଁ କଂସ ଶକୁନି। ଇଏ କଣ ଶୁଣୁଛି? କଣ ଶୁଣୁଛି? ଦିଦି ଶୁଣୁଛି କଣ? ଝିଅର ବାହାଘର କରିବେ। ତାହେଲେ ତମେ ତା ଖବର ପହଞ୍ଚେଇଲି। ଆଉ ଦବନି ଖବର? ତା ଭାଇ କି ମୁଁ ଖବର ଦବନି? 16-17 ବଢେଇକି କହିଦଉଛ 16-17। ଭୁଲରେ ବାହାଘର କରିବୁନି, ନହେଲେ ସିଧା ଯାଇକିରି ଝିଅର ମାମୁଁ ଘର ମାନେ ମୋ ଘରେ ନୁହେଁ, ତୋ ମାମୁଁ ଘର ଥାନାକୁ। ହଁ ତ କଣ ହେଲା? ସରକାରୀ ଚାକିରି ତ କଣ ହେଲା? ଓ ଜାଣିନୁ କି? ଜାଣିନୁ? ବନ୍ଧା ହେଇକି ଯିବୁ, ତାର ବୟସ ହେଇନି ମାନେ ଜମା ତାକୁ ବାହାଘର କରନା, ବୁଝିପାରିଲୁ? ସେ କଣ ପାଠ ପଢି ପାରିବନି? ଏ ବାଣିଜୀ ଆମ ମା କୁଆଡେ ଗଲୁ? ବ୍ୟାଗ ଧରିକା ତୁ ମୋ ସାଙ୍ଗରେ ଯିବୁ। ଆମ ଗାଁରେ ଯୋଉ ଆଦର୍ଶ ବିଦ୍ୟାଳୟ ଖୋଲା ହେଇଛି ନା, ମାନେ ସେଇ ଆମର କଣ ସେଇଟା ଏକଲ ଯିବ। ମୁଁ ଆଦର୍ଶ ହଁ ବୁଢା ବୁଢୀ ପଢିଲେ ଆଇକନିକ ପୁଣି ଆଇକନିକ ପଢିବ ଡାକ୍ତର ହବ ମାନେ ଚନ୍ଦ୍ରକୁ ଯିବ ଆଉ କଣ। ତୁ ଜଲ୍ଦି ତାକୁ ନେଇଗଲୁ, ଆଙ୍କ ପାଖରେ ରହିଲେ ନା ସିଏ ତାର ବାହାଘର ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କରିଦେବେ। କିଛି ଚିନ୍ତା କରନି ଦିଦି, କିଛି ଚିନ୍ତା କରନି, ଇଏ ଯିବ। ଟୋଟାଲି ଇଏ ବାହାଘର କଥା ଧରିବ ନାହିଁ। ଇଏ ମୋ ସହିତ ଯାଉଛି, ଇଏ ବାହାଘର ସେପଟେ ମୁଁ କରେଇ, ମାନେ ବାହାଘର ନୁହେଁ ପାଠ ପଢିବ। ଇଏ କଣ ହେଇକି ଫେରିବ ଦେଖିବ ଆଉ, ନହେଲେ ଆଣିକି ବାହାଘର କରିଦେବା। ତମ ଭାଇ ବହୁତ ଜଲ୍ଦି ସତର୍କ କରିଦଉଛି, ଯଦି ଆଗକୁ କିଛି ଅସୁବିଧା ହୁଏ ସେଥିପାଇଁ ତମେ ବି ଗାଈ ରହିବ। ଓହୋ ଚପାଟା ହବ ନା। ତମ ମୁହଁ ବହୁତ ବଢିଗଲାଣି, ୟା ପରେ ପେଟେଣ୍ଟ ମେଡିସିନ ଦେବି ତମକୁ। দীর্ঘ দশবর্ষ পরে दिएছে 10 ବର୍ଷ ପରେ ସ୍ପିକର ପାଖରେ ରୁହନ୍ତୁନି ସାର୍।
କିଏ କିରେ ମୋ ଭାଇ ଲୋ ବୁଢା ଆରେ ଶଙ୍କୁନି ଏତେ ବର୍ଷ ପରେ ଆମ ଘର କିଏ ଆସିଛି ଦେଖ କିଏ କିରେ ଦେଖ ଏ ଆରେ ନା, ନା, ଛି, ଛି, ଛି। ପାଠ ତ ନାହିଁ ଆଉ କଣ ଜାଣିବ ଦିଦି ତୁ ଅଳ୍ପ ପଢିଛୁ ମୁଁ ଜାଣିଛି ହଁ ଲେଖା ଦେଖିଛୁ କଣ ଆରେ ଏଇଥିରେ ତ ଇଂରାଜୀରେ ଲେଖା ହେଇଛି ମୁଁ ତ ମୂର୍ଖ ଲୋକ ଆକୁ କଣ ମୁଁ ପଢିପାରିବି ତୁ ଟିକେ ପଢି ଦଉନୁ ଆଚ୍ଛା ଭିଣେଇ ଦିଦି ଗାଁଟା ସାରା ମିଠା ବାଜିବ ଏଠି ଯେତେ ସବୁ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ମିଠା ଆରେ ବାଜିବ କଣ ହେଇଛି କିରେ ମୋ ଭାଇକି ଆଇଏସ୍ ଟପର ହେଇଛି କଲେକ୍ଟର ହେଇଛି ତ ଖାଲି ବାହାଘର କରୁଥିଲ ଆରେ ତୁ ସତ କହୁଛୁ ବାହାଘର କରିଦେଇକି କଲେକ୍ଟର ହେଇଥାନ୍ତା ସେଇ ହାନି ମାରିଥାନ୍ତା ମୋ ଶଙ୍କୁନି ତୁମେ ସବୁ ବନ୍ଧା ହେଇଥାନ୍ତ ମୋର ଭୁଲ ହେଇଯାଏ ଶଙ୍କୁନି ମୁଁ ମୋ ଭୁଲ ଏଥର ବୁଝିପାରୁଛି ଭୁଲ ମାଗ ମତେ ବୁଝିପାରିଲ